गलांगोन मबाइला गलांला मोननाय नङा मबाइला गलांला मोननाय नङाबो आयौ 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 नै बेखौ खालामखांबाय दां आयौ 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 Family simple soaking 59 has obe ego obeni mabalay brother मा होनोमोनलाय आसाम मालानि ब्रिज गोदान बानायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बरिं खालामगासिनो आरो खुरगासिनो दं बिराद गोथौनिफ्राय दाबायदों आरोना ओरैबायदि दाबायखायो मेसिनजों दा बेखौनो आं दसे नायदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन बे लाइभनि गेजेरजों आरोना नै बेजों खुरो आरो हाथाया डेन्जार गिदिङो बियो ओरै माबायदि बुस्थु आरो बियो अयथासार गोजौ नै फाग्लासो थोद आयौ 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 बरिया माने नै बैयो लामाया जिथुनाखि सापागुरि टु ओरैहाय भारत भुटान बर्डार थानाय मालिबिथा बिसिम थांनाय आसामाला लामा बे जाबोगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे लामाया बैनिफ्राय दानखेदों आरो ओरैहाय खासिबारि नर्थ गान्दाबिल होनो जायखौ बिजोंहाय हाबलांगोन आरो बियो ओमफ्राय साउथ गान्दाबिल ना नर्थ गान्दाबिल होनो नर्थ गान्दाबिल आरो बेजों हाबगोन ओमफ्राय नै ओरैहाय दावखोयोब्ला खैला मैला बाजार मोनबाय आरो ओमफ्राय दा बे लामाया नै बेनिफ्रायनो गावदों आरो जिथुनाखि बैयावहाय मोनसे गेस अफिस दं गेस अफिसनि खोलाजोंनो गावदों आरो ओमफ्राय दा नैबेयावहाय खुरगासिनो दङ गिदिर मेसिनजों आरोना दा बेयाव बानायगासिनो दं आरोखि तो किमान दिन লাগিব কমপ্লিট হোৱাৰ জন্য আমার পাইলটো তো আমি তো খালি পাইলটো কरू আচ্ছা মাত্র এইগুলা ইয়াতে এটা ছয়টা পাইল আছে ছয়টা লৈ পেলাই এটা পাইলকে হ'ব তার উপৰত গাড়াৰ আহিব এই পিলাৰৰ পৰা আহিব পিলাৰ আৰু এটা স্ল্যাব হ'ব আচ্ছা ঠিক হৈ যাব না বহুত উচ্চ হ'ব না ব্ৰিজটো এবারে আৰু আগতো আৰু চাৰিটা আছে না আৰু আচ্ছা दा बिसोरनो मावदों आरो ओमफ्राय नै नायनानै लादो फुरा बरिं जागासिनो आरो थाबैनो जाथारसिगोन मथा मथि बहुत स्पिड मावबोगासिनो दं आरो नै ओरैहाय जासिगोन लामाया एबार आंबो चिरांनिखा ना ब्र अके दा एसे नायदों आरो बैयावबो मावगासिनो दं मा मावदों मा मावाखै आं एसे दिन्थिनि दे ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ जैयाव गोलैगासिनो दं बैयाव मा जायो आं खोन्थानि दे माने नायलांफानो हागोन आरो नोंसोरबो एसे नायनो लुबैदों आङो गोबाव माने थांबानो नुलाङो आं ओमफ्राय नायनायानो जायामोन आरो ओमफ्राय दिनै नायबाय आं हाबा जानो फैनायजों लोगोसे ओमफ्राय नोंसोरबो नायफालांनो हागोन आरो मा जाद मावदों मा जाद मावाखै नै बेयाव गोलैफैजोबो आरो नै आयु हा गोथाङा गोलैफैजोबो नै इयाव बन्द' जालायबाय फाग्लालै मा बुस्थु बेलाय सोर फाग्ला बानायदावबायालै बेफोरखौलाय नायलाय हनै बेसेबांबा गोजौ बिदि गोलैफैयो आरो डिजिया गोगोम खानो डिजिया ओमफ्राय नै बैयो खुरनोसै आरो बुरनोसै नै बेलाय थांबाय हनै कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्ट खालामोबा आयु होद नैबे गिदिङो आरो
ayo. Masih. Dalang बानायगासिनो dalang bridge. नै बुरबाय. बेसे गोजौ दाबायखो. ভিতৰৰ পৰা আৰু এটা ওলাই থাকে। চাৰিটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত। 60 মিটাৰ লগিন বৰিং কৰিব পাৰো। আচ্ছা ইয়াত ফাটৰ আছে এইটো কি হয়? এই ফাটৰটো উঠাই আছো। আচ্ছা এইটো হ'ল আমাৰ মেডিচিন পাউডাৰ। এইটো এইটো যে মিক্সিং কৰো আমি। মিক্সিং কৰি ভৰাব লাগে। নহলে পাথৰটো ইয়াত এটা পৰি যাব, ভৰি যাব। পাউডাৰটো দিলে ইমান পাথৰ নপৰে। পাথৰটো ভাঙিয়া যায় নাকি? নাভাঙে, ইয়াতে আহি আছে। আহি আছে। কিমান তলত দাবায়া দিব এইটো? 19 মিটাৰ। 19 মিটাৰ। আচ্ছা এই আমাৰ এই মাটিৰ লেভেলৰ পৰা 19 মিটাৰ। মানে হানিफ्राय 19 মিটাৰ দাবাই হৰगोন जाहैदों। এইটো না এইটো দাবায়া দিব। এই ডাঙৰ এটা আৰু সৰু এটা। এই দুটা হুমাম। দুটা জয়েন কৰিয়া হুমাম आरोखि ना। आচ্ছা दे आं दिन्थिगोन आरो नै बेयावहाय दाबायगासिनो दङ पुरा कार्बि ब्लाउज हाइन्दोनो कट হয় इटु হয় আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্রিক্ট কয়লা ময়লা বাজাৰ ওচৰত এটা ব্ৰিজ বনাই আছে নতুনকে ইটো হল যেটো নাকি আসামমালা ৰাস্তা নতুন আহি আছে এটো সাফাগড়িৰ পৰা ভাৰত ভুটান মালিবিটা পৰ্যন্ত হৈ যাব ইটো কি মেডিচিন দাদা इटु मेडिसिन नै माने बेयाव लगायो जाहैदों इदि जानो गुबुन ইয়াত মেডিসিন আছে না আচ্ছা এই বস্তাত আছে এই পাউডার মাখা এটা নেই চাইছে এই ইয়াত না এটা কি মিক্সিং করব इटु কমপ্লিট হৈ গল এটা কমপ্লিট হই গল थार माने नै बियो मोनसे जाबाय बियो दाबायखांबाय रिं होबाय नै बेखौ लुसिगोन आरो ना बिदि आरोखि ताते तीनटा कमप्लिट আছে इटु माने ओरैबाय 19 मिटार गोथौ दाबाय हरगोन आरो ओमफ्राय आं देखायनि बेयावथ' गुरगासिनो नालाय ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय नायबाय थानो दाबाव लोगोफोर एसे देखायनि आं माबायदि मावदों माबायदि मावाखै नोंथांमोनाबो नायनानै लादे एसे नै इयो जिखुनु जा साफागुरनिफ्राय लानानै आसाममाला जिथुनाखि भारत भुटान बर्डार मालिबिटासिम फैबाय थानाय लामा बेयाव बानायनाय आरो ओमफ्राय बेयो दलाङा जादों ओरैहाय खैला मैलानि बाजारनि एसे खोलाहा थानाय मोनसे गेस अफिस गैया होमबा बे खाथियावनो ओरै खासिबारिजों बारबाय नालाय दा नै बेखौ सिङाव दाबाय हरगोन आरो 19 मिटारनो गोथौ ओमफ्राय नैबेथ' मोननै जरायगोन होनदों नै बैयाव मोनसे गुसुं दं देरबावो नै बिदि आरो नै बेखौबो दाबाय देरगोन आरो बिसोरो रडा गोगोमानो दा नै बेबायदि आरोखि अयथासार गोगोम नै ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे बुरखांबाय दाख्लै बेखौ मावगासिनो बोलोनि खामानिलै नै बिदि देखानांगौ बा गिर जाएगा भैया नहीं गिरेगा अच्छा कहाँ से है ब्रदर लंका हो जाए कहाँ से लंका हो जाए लंका हो जाए अच्छा
ऊपर लंका का है। हाँ लंका लंका कार्बी आंगलों। कार्बी आंगलों अच्छा कार्बी आंगलों लंका अच्छा लंका स्टेशन पड़ता है पर हम लोग का घर कार्बी आंगलों। सब लोग कार्बी आंगलों से आया सब कार्बी आंगलों। अच्छा महीना में कितना एक 1 महीना में कितना 14-15 हाँ 15-14 नहीं नहीं कितना मिलेगा 15,000 15,000 मासावहाय 15,000 बिसिना ओस वाह अयथासार गोरो जोर से मारो ना भैया ए हे मारो जोर से मारो 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 हाँ अभी लाइट में था रील बनाओ रील। और अच्छा ठीक है इंस्टाग्राम पे रील बनाएगा। इंस्टाग्राम है आपका इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम है आपका इंस्टाग्राम है हाँ सब बात पे चेक करेगा ठीक है हाँ अभी मारो वाह माने जोबोद गिदिर आरो ना इजों दोखावनांगौ जायो लहा इदिसो देखाखानांगौ ना वाह एसेबां सिगिब्रा दाबाय बेयो এটো এই যে প্লেটটো যে কাটছে ইমান লেভেল কৰি মানে এইটো ঢালাইটো ভাঙব ভাঙি পেলাই ৰড কেইটা কাটিম কাটি এটা ভালকে কংক্ৰিট কৰি পলিষ্টাৰ কৰি লেভেল কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত 32 mm এটা ৰাউণ্ড প্লেট আহিব এই প্লেটৰ ওপৰত জেক আহিব 1000 টনৰ এটা জেক আহিব আৰু ওপৰত মানে বস্তা দি গাৰ্ডাৰ দি বস্তা দি পেলাই জেক মাৰিব মানে কিমান টন কেইশ টন লোড দিয়া গ'ল টেষ্ট কৰিব যদি পাইলটো যদি কমজোৰি থাকে মানে ক্লেটো তলৰ যদি মানে মাটিটো কমজোৰি থাকে পাইলটো বহি যাব আচ্ছা আচ্ছা সেইটো টেষ্ট কৰি আছে ঠিক আছে दा बेबायदि मावगासिनो आरो नै गोबाङैनो दा मा होनदों नोंथांमोना निसय खोनाखाबाय जानांगौ जिथुनाखि आपुनि मेनेजार হয় মই এই পাইলিংৰ হেড মিস্ত্ৰী दा नै बे जिथुनाखि दलां मावगासिनो दं बिनि हेड मिस्ट्रि आरोखि दा इटु केनेकुवा बनाबो इटु अलप जनाय দিব दादा इटु केनेकुवा बना इटु अलप जनाय दे এই বস্তুটো আমি লাইনাৰৰ লেভেলতে কাটিং কৰি পলিষ্টাৰ কৰিম কৰি তাৰপিছত 32 mm প্লেট ডালি জেক বহাই ওপৰত লোড আহিব 500-600 টন লোড আহিব জেক দি এইটো লোডটো আমি দিম দিয়াৰ পাছত যদি আমাৰ মানে পাইলটো যদি তলত বোকা থাকে তে পাইলটো বহিব যদি হাৰ্ড ক্লিয়াৰ থাকে টান মাটি থাকে তে পাইলটো নবহে এইটো টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো কৰি আছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ दा बेबायदि मावगासिनो आरो नोंथांमोना निसय नुखाबाय जानांगौ मेसिना बुरगासिनो नै ओरै बिदि अलप दखाया दिनै ओमफ्राय नैबेयाव मावदों बिराद डेन्जार मावगासिनो माने बल्डारखौ लानानै फैयो आरो যখন ইটু মেডিসিন গিলা ইয়াত আহে না সব এই মেডিসিন বিলাক আমাৰ এই পাইপলাইনৰ দ্বাৰা ভাৰ্টিকেল পাৰ্টটো চালু কৰি পাইপলাইনৰ দ্বাৰা পাইলে সোমায় লৈ মানে বিয়াও ফैयो আৰু যিমানখিনি আমাৰ পানী লাগে ইমানখিনি দি মানে বৰিং কৰিব লাগে পানীটো যদি আমাৰ এই গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ তলত গুচি যায় তেনেহ'লে পাইপটো ভৰি যাব সাইড ক্লজ হৈ যাব ক্লজ বুলি কয় সেইকাৰণে পানীটো মানে এক লেভেলত ৰাখিব লাগে ৰাখি বৰিং কৰি और हमारे पास 19 मीटर हल तार लाइनार तो काटे दी काटे जारीटो भराई
टेमिफ्राय भराय कास्टिं করে দিন दा नैबेबायदि आरोखि नै दा लानानै फैलायबाय आरो दा नायदो नै मा जा लानानै फैयो नै लानानै फैबा वा अयथासार गोजौखा नै बोखोलांगासिनो दङ ओमफ्राय नै बेसेबांबा गोथौ दाबाय हरखाबाय स्केन्जार गोथौ दाबाय हरबाय माथो बा नै लानानै फैबाय गुरदोंसो नाम हल आगर आगर हमारे माटिटो माने बहुत टान আছে টানৰ কাৰণে আগতে কাটি 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 লুজ কৰিলে আৰু অলপ পঠালো আৰু বাকি যিমানখিনি লুজ মাল তলত আছে এইটো নাম হল বাকেট আচ্ছা আচ্ছা এই বাকেট দিতে আকৌ মানে চাফা কৰি আকৌ সেইটো আগৰ ডালি লুজ কৰিব লাগে এতিয়া মানে এইটো কিবা কৰিব জইন কৰিব না এইটো বাকেট এইটো নাম হল আগৰ itu baget itu agor sesa mana beko baget nih arkina ঠিক আছে itu ki mesin boleh kau dada mat mesin ha mat sesa 180 mat 180 mat arki mana boring खालामग्रा bridge ni बायदिसिना ni भारतीय कंपनी ha भारतीय कंपनी ना sesa ha दा बेबायदि आरोखि प्राइवेट wah terus বঢ়িয়া বস্তু ইয়াত গৈ হেভি মেচিন আছে ইয়াৰ পৰা আৰু হেভি আছে না ইয়াত গৈ হেভি আছে এটো 180 360 আছে 360 এটো 100 মিটাৰ বোৰিং কৰিব পাৰো আমি 100 মিটাৰ আচ্ছা আচ্ছা তেজ এইবিলাক আমি সাগৰত কৰো সাগৰত মই এবাৰ গৈছিল তাতে বগীবল ব্ৰিজ বনোৱাত তাতে এতিয়াতো হৈ গ'ল লাইনতে বাইলিং লাইন মোৰ 44 ইয়াৰ সার্ভিস হৈ গ'ল 44 ইয়াৰ আচ্ছা दा नै बेखौहाय हरबावनोसै आरो এতিয়া মানে পাথर লৈ আহিব নেকি ভিতৰৰ পৰা চাব মানে নাইনি आरो अन्थाइ लानानै फैगोन सिंनिफ्राय चेनेलो আছে মই লাইভত আছে এতিয়া জাস্ট মানে মই চাইছে ওর লগত লাইভত বসে আর কি এসকে বড় ব্লগ চাইলে খবর কত লাইন আয় জেসিবিটা লইয়া এইটা ঘুরবাই আরে না बाय बुंनाया नै माने बेखौ लाबोसिगोन आरो नायथारखानोसै लाबोनायखौबो फाइले आंनि सैमाबो फैफादों नै फाइले लाबोबाय नै दा लाबोबाय
চাব এতিয়া হেৰিটো বাকেটটো কেনেকৈ খোলে মাজৰ এইটোৰ নাম হ'ল ৰটৰী এইটো আৰিয়া হ'ব ইয়াতে স্প্ৰিং আছে এটা বল্ট ওলাই আছে বাকেটৰ ওপৰত এইটো স্প্ৰিং আছে আৰু তলত ভিতৰত লক আছে এইটো প্ৰেছাৰ দিলে ডৰটো খুলি যাব মাল কেইটা পুৰা ইয়াতে পৰি নিজে নিজে না এই নাই নাই দে नै बिदि लाबोबाय आरो बा मोजां बानायो आरो नो दा नायदो नो मारै सलायोलै बेफोरखौला ओइ Jack. थाङागौ मा ए दे मा ए हाबाव थाङा गैया मा होनदोंमोनलाय ए नायदो दा लोगोफोर दिनैनि लाइभखौबो आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे गिदिंदो बे माबालै दलां ब्रिज बानायनाया ओरैनो जास्ट दसे नायलाबायदों आं अब्ला दोनथ'नोसै दे